Les bendiga a todos. Qué lindo estar con ustedes en esta mañana otra vez. May God richly bless each and every one of you. It's such a joy to be able to gather together with you today. Y tomemos un momento para sentirnos los unos a los otros en esa dimensión del espíritu. And we're just going to take a brief moment to just feel one another there in the dimension of the Spirit. Porque no sé usted, pero a mí me emociona mucho que estemos juntos. I don't know about you, that I get really excited and thrilled to be able to share with you. Porque la unidad en el espíritu produce cosas que la individualidad no produce. Because only the unity in the Spirit can produce things that individuality can never produce. Es como una manifestación del cielo. It can be likened to a manifestation from heaven. Es como dice la palabra, que estaban de toda lengua y nación adorando a Dios. The Word of God actually gives an example of this when people from every tribe, every tongue, and every nation were gathered together worshiping God. Y aquí estamos más de 50 naciones y se están añadiendo nuevas naciones. And we actually have over 50 nations with more nations connecting with us, joining us. Y a mí me emociona tanto esta manifestación del cielo que estamos creando. And I just get so excited with this heavenly manifestation that we are creating. Entonces, vamos a sentirnos los unos a los otros. So I just want to invite you to just feel and connect with one another now. Y mientras adoramos, And as we worship, adoremos a Dios y sintamos cómo el amor fluye entre todos nosotros. let's just worship God and feel how His love flows through each and every one of us. Escritura en Hebreos capítulo 2. I'm going to invite you to open up the Word of God to Hebrews chapter 2, please. El versículo 14 dice: And starting in verse 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is, the devil. Y liberar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. And release those who through the fear of death were all their lifetime subject to bondage. Pues aquí vemos cómo Jesús está venciendo con el espíritu contrario. So here we see Jesus, how he's overcoming with an opposite spirit. Y él abraza
y lleva en sí mismo la muerte. And he embraces and carries death within himself Entonces, para vencer la muerte. in order to overcome it. Entonces, él rinde la vida para vencer la muerte. So he yields his life in order to conquer death. Y aquí vemos cómo la vida de Jesús rendida tiene el poder para vencer todo el imperio de la muerte. And here we see how Jesus' life laid down, is willingly laid down, is able to conquer all of the empire of death. Ahora, aquí vemos que Jesús vino a destruir el imperio del diablo. Now we notice here that Jesus Christ came to destroy the devil's empire. Y esto es muy importante que lo entendamos en lo profundo de nuestro corazón. And this is vital. It's vital for us to understand deep down in our heart. Porque el diablo, con todo su imperio y sus artimañas y sus secuaces, Because the devil, with all of his empire and his wiles and his cohorts, es un imperio destruido y asolado. it's literally an empire that has already been destroyed and is utterly desolate. Pero hoy por hoy vemos una gran cantidad de gente que vive con el temor de la muerte. But all too often, we run into lots and lots of people that live with this fear of death in them. Y viven con la idea de un diablo poderosísimo y potestades y poderes de las tinieblas que tienen todo el poder contra ellos. And they harbor this idea of a devil that's riddled in power and might, and that's completely out to get them. Y esto es una absoluta mentira del diablo. And this is an utter lie and deception of the devil. Entonces, el diablo había edificado su imperio con toda una forma de pensamiento que subyugara a los hombres. The devil had built up his empire with his entire paradigm and mindset to be able to subjugate mankind. Entonces, si bien el imperio del diablo está destruido, las estructuras que él dejó para gobernar la mente de la gente siguen vigentes. So then, if it is true then that while it is true that the devil's empire has been utterly destroyed, the structural mindsets that he implemented to build it, they are still in wide operation. Entonces, vamos a entrar en materia y vamos a Juan capítulo 6. So I want you to join me now as we dig deeper into this in John chapter 6. Y desgraciadamente no se ha enseñado como debe ser enseñada la obra completa de Cristo. And unfortunately, something that has been overlooked or never taught is God's completed and total work. I would not say never taught, but I mean, it has been hardly taught. It's been hardly thought or Okay. overlooked many times. Exactly. Okay, so John 6. And verse 27. Juan capítulo 6, verso 27, por favor. Ay, perdón. Entonces dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting life, which the Son of Man will give you, because God the Father has set his seal upon you. Ahora, aquí está Jesús hablando de la verdadera comida. Now we've got Jesus here talking to us about the real, true food. Y ahorita le voy a hablar por qué todo esto tiene que ver con el estar sujetos a las estructuras que dejó el diablo. And in just a moment, I'm about to share how this is connected or linked to all of the structures that the devil has left behind.
Dice el versículo 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Verse 28, then they said unto him, what shall we do that we may work the works of God? Entonces, esta es la pregunta gloriosa So this is the glorious question que lleva al hombre y al verdadero discípulo de Cristo that leads men and Jesus' true disciples a vencer todas estas estructuras para poner en obra las obras de Cristo. to truly conquer and destroy all of these structures in order to do the works of God. Entonces, ¿qué debemos hacer? Estamos bajo esta esclavitud. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? So then what must we do since we're under this type of bondage? What exactly must we do to be able to do the works of God? Entonces, respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. So then verse 29 goes on to say, Jesus answered and said unto them, this is the work of God, that you believe in him whom he sent. Entonces, creer en Cristo no es simplemente pensar, oh, yo creo que Jesús es el Salvador y que está sentado en un trono en el cielo. So then believing in Christ isn't just a matter of saying, oh, well, I believe that he's my Savior and that he's seated up there in heaven. Entonces, venga conmigo un poquito más adelante al versículo 57. But I want you to jump ahead with me to verse 57 and notice the following. Entonces dice el 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Verse 56, he who eats my flesh and drinks my blood abides in me and I in him. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. As the living Father sent me, and I live because of the Father, so he who feeds on me will live because of me. Ahora, Jesús está hablando de una verdadera comida que tiene que ver con comerlo a él. Now, Jesus Christ is talking about a true, genuine food which consists of eating and partaking of him. Acaba de decir que para poner en práctica las obras de Dios tenemos que creer en él. He just said a moment ago that in order to do the works of God, we need to first believe in him. Entonces hay una íntima relación entre creer en él y comerlo a él. So there is a very intricate connection between believing on him and eating or partaking of him. Entonces, cuando vemos la palabra comer en el sentido espiritual, So when we look at the word eat in a spiritual sense, ¿se acuerda? En el Apocalipsis se le aparece un ángel a Juan y le dice que se coma un librito. to recall in the book of Revelation that an angel appears to John and urges and tells him to eat the scroll, the book. Igual a Ezequiel se le aparece un ángel y le da un libro celestial y le dice, come del libro. Likewise, the case with Ezekiel, where an angel appears to him and tells him to eat a heavenly booklet that he has. Ahora, Jesús es el verbo de vida, Jesús es el libro viviente. Now, Jesus is the word of life. He is the living book. Entonces, comer tiene que ver con asimilar del verbo viviente todo lo que Él es. So then eating has to do with assimilating everything that the living word is for us. Entonces, acabamos de leer que dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así el que me come, Él también vivirá por mí. So we just read that as the living Father sent me, and I live because of the Father, so he who feeds on me will live because of me. Y esto tiene que ver con las obras de Dios. And this is all about the works of God. Porque las obras de Dios es la activación de la vida del Padre dentro del creyente. Because the works of God is actually the activation of the life of God in the believer Que destruye todas las estructuras del imperio de la muerte. that destroys every structure within the empire of death. Entonces, quiero que vea en este momento
que para hacer las obras de Dios tengo que dejar que la vida de Cristo. So I want you to notice here for a moment, I just want to stress that in order to do the works of God, I willingly have got to allow the life of Christ, La vida de Cristo, the life of Christ, que se vaya formando dentro de mí y esto va a ir destruyendo las estructuras mentales con las que he crecido. to take form within me, and in turn, that's going to end up destroying all of the mental structures and paradigms that I grew up with. Entonces, todo el imperio del diablo es la estructura del mundo. So then, all of the devil's empire is literally the world's system. Y Emerson habla en una forma gloriosísima en su nuevo libro, La generación de resurrección. And Emerson gloriously depicts and explains it in his new book, The Resurrection Generation. Habla maravillosamente de cómo se destruye el imperio de la muerte en el mundo, rompiendo el temor en nosotros. He explains so vividly and detailingly how we destroy these structures of this world system by breaking the fear of death in our lives. Entonces, el comer de Jesús es asimilar todo lo que está escrito en el libro de vida. So then eating of the Lord means assimilating everything that is written down in the book of life. Cuando Jesús muere, se activa el libro de la vida para entrar y ser parte de nosotros. When Jesus died, this book of life was activated to enter in and become a part of us. En la medida que como del libro de la vida o como a Jesús, que es lo mismo, Notice here now, to the degree that I eat of this book of life or that I eat of Jesus, which is one and the same, los pensamientos de Dios se van estableciendo en mí. God's thoughts start to become established within me. Y esto empieza a hacer que se desvanezca todo pensamiento de negatividad, de limitación. And this starts to wane or to fade away every thought of lack, of limitation. Entonces, cuando comemos de Jesús, es realmente meternos a penetrar este libro de la vida. So when we eat of the Lord, basically what it is to enter in and pierce through and penetrate into this book of life. Ahora Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Now, Jesus Christ clearly told us that in this world you will have affliction. Quiere decir, en las estructuras de este mundo tendréis aflicción. In other words, within the structures of this world system, you will suffer tribulation. Pero confiad, yo he vencido al mundo. But be confident, for I have overcome the world. En otras palabras, en los pensamientos de este mundo tendréis aflicción. In other words, when you entertain the thoughts of this world system, you're going to have tribulation. Pero confiad, yo he vencido toda la estructura de pensamiento del mundo. But trust and be confident because I have overcome and conquered every single thought of this world system. Entonces, cuando estamos bajo las estructuras del temor y de todo cómo funciona el sistema de este mundo, So while we remain under the structures of fear and the entire intricate system of this world, hoy estábamos leyendo las noticias. today, actually, we were just reading the news this morning. Y un famoso hombre de Dios dijo que vacunarse era igual a Jesús sanando nuestras enfermedades. And a very famous man of God just stated literally that taking the vaccine was the same as Jesus himself healing us. Entonces, estos son pensamientos de tinieblas. See, these are literally thoughts of darkness. Y la gente está en aflicción y en angustia porque no conoce la vida de Jesús. And people many times remain in affliction and turmoil because they've never come to know firsthand the life of Christ in them. Entonces dice, el que me come también vivirá por mí. So it says, those who eat of me will also live
by me. Entonces, al comer, y no solamente significa tomar el pan y comérnoslo. So when you eat, and it's not just about taking the bread and eating it, Comer es absorber de Cristo todo su pensamiento de vida. but to eat of him literally means to absorb from Christ his entire life, thoughts, and patterns. Dice en Juan capítulo 14, dice, el Padre en mí es el que hace las obras. John chapter 14 says, it's the Father in me that does the work. En otras palabras, el que vive por mí hará las obras del Padre. In other words, those who choose to live by me will also reproduce the works of the Father. Entonces, los pensamientos de Dios son continuamente el bien para nosotros. So then God's thoughts are continually of goodness towards us. Los pensamientos de Dios tienen la victoria en todas las circunstancias. God's thoughts always have the victory in every single circumstance. Pero comemos demasiado de este mundo, por eso no podemos obtener esa victoria. But many times we eat too much of this world, and that's why we aren't able to gain that victory in us. Nutrimos nuestras almas de todo lo que está pasando alrededor. We nurture and feed our souls with everything that happens around us. Cuando nuestra mente y nuestra alma tienen que estar concentradas en Él para que su mente se establezca. When our mind and our soul should center and focus on Him to find rest for our soul. Ahora dice la palabra que la vida se encuentra en la sangre. Now the Word of God says that life is in the blood. Entonces dice, el que me come también vivirá por mí. Esto está relacionado a su sangre. So he says, and he that eats of me will also live by me, and this is directly connected to his blood. Porque en la sangre es donde se encuentra la vida. Because life is found in the blood. Entonces, vea conmigo a Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan 5. So I want you to turn with me now to 1 John chapter 5, please. Y dice el versículo 6. And starting in verse 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua. This is Jesus who came by water. Jesucristo vino por medio de agua. Notice, Jesus came by water. Y añade luego, y sangre. And he adds another element, and blood. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. And not only by water, but by water and blood. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. And it is the Spirit that bears witness because the Spirit is truth. Entonces, habíamos visto anteriormente cómo Cristo es inmolado convirtiéndose en el agua que rodea el abismo. So we saw previously how Jesus Christ was slain, becoming the water that covers the abyss. En Génesis 1. According to Genesis chapter 1. Entonces aquí está diciendo, este es Jesucristo que vino en agua. So now we read here that this is Jesus Christ who came by water. Dice, pero no solamente vino de agua, sino de sangre también. And he not only came by water, but by water and blood. Ahora, en Cristo estaba contenida la sangre del Padre. Now within Jesus Christ, the Father's blood was contained in him. La sangre del Padre es la única que puede reproducir hijos. And the Father's blood is the only one that's able to produce sons. Entonces, de estas aguas gloriosas que recubrían la faz del abismo, So then out of these glorious waters that covered the face of the deep, el polvo primigenio que iba a formar la tierra, the primal fire that was to form the earth, no, the primal dust, fuego,
Or no, el polvo? polvo, the Oh, primal sorry. dust. The primal dust. Sorry, I heard fire. Sorry. El polvo primigenio que iba a formar la tierra The primal dust that was to form the earth contenía en sí mismo la sangre de Jesús. contained within itself the very blood of Jesus. Entonces, cuando Dios va a formar a Adán del polvo de la tierra, So when God was going to form Adam out of the dust of the earth, y la palabra Adán significa tierra roja, and notice the word Adam literally means red dust. y yo creo que era roja porque contenía la sangre de Jesús. And I personally believe that the dust was, the ground was red because it contained the blood of Jesus. Y entonces, al soplar en la nariz de Adán el aliento de vida, So once God blew into Adam the breath of life, se une a la sangre que estaba en la tierra. it joins together with the blood that was on the earth. Y en ese momento se vuelve un alma viviente con sangre y con vida. And in that instant, he becomes a living being with a soul and with life. Ahora, en esta vida estaba la eternidad. Now, all of eternity was contained within this life. La vida eterna no es vivir para siempre. Eternal life isn't about living forevermore. La vida eterna es la condición de la vida del Padre. But eternal life is the condition of life within the Father. Es la vida del Padre la que nos hace eternos. It's the Father's life that makes us eternal. Y el simple entendimiento de esto te hace vencer todo el temor a la muerte. And simply understanding this will cause you to overcome every fear of death. Y por eso es muy importante cuando Adán cae en pecado, toda su sangre se corrompe. And that's why it's so important that when Adam fell into sin, his blood became corrupted. Entonces, el pecado viene a corromper la sangre. And so then sin comes to defile or corrupt our blood. Y la sangre que estaba llena de la vida del Padre, And the blood that was full of the Father's life de pronto se ve obstaculizada y ya no puede recibir la vida del Padre. all of a sudden find itself hindered or blocked and can no longer receive the Father's bloodline. Ahora, los pensamientos de Dios son de continuo la vida, la posibilidad, el sí y el amén. Now, God's thought patterns are constantly towards life, towards possibilities. All of his thoughts and promises are yes and amen. Porque la sangre habla y la sangre del Padre habla de vida. Because the blood speaks and it talks to us about life. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando cae en pecado Adán? So, what exactly happened when Adam fell prey to sin? La sangre corrompida va a dar a luz a Caín. This corrupted blood gave life to Cain. Y es el pensamiento dentro de la sangre la que va a producir el primer crimen. And it's these thought patterns contained within the blood that actually give birth to the very first crime or homicide. Entonces, esto significa que la sangre está conectada al mundo espiritual. Meaning that the blood is directly connected to the spiritual realm. Entonces, la sangre de Cristo está conectada al pensamiento de Dios. The life of Christ is connected to God's thought patterns. Es la vida, es el espíritu vivificante a través de su sangre. And this is the reviving spirit according to his blood. Pero la sangre que proviene del pecado es una sangre que atrae pensamientos de muerte. But notice, the blood that proceeds from sin is a blood that draws thoughts of death to our lives. Entonces, las estructuras de pensamiento que dejó el diablo al ser destruido So these mental structures and paradigms that the devil left in place after he was destroyed
activan los pensamientos en la sangre. They trigger these thoughts in our blood. Lo que quiero que entiendas es que en la sangre tiene pensamientos y la sangre tiene voz. So this is the takeaway that I need you to understand. All blood has life within it, and all blood has a voice. O sea, tiene pensamientos They have thoughts, y tiene memoria. and they have a memory. Todo nuestro DNA que circula en la sangre tiene una memoria. Our entire DNA that flows through our blood, it has a memory. Y científicamente, y Emerson habla mucho de esto, And scientifically, Emerson expands on this greatly. cómo los pensamientos están directamente conectados con la química de nuestro cuerpo. How our thought patterns are directly connected to our body's chemistry. Entonces, lo que tengo que entender es que la sangre que está en nosotros, fue una sangre de pecado, So what I need to understand is that the blood that flows within us is a blood that's derived from sin. mientras no se produzca una transfusión completa de la sangre de Jesús, And until we engage in a complete transfusion with Jesus' blood, esto va a estar produciendo pensamientos negativos, pensamientos de miedo, this will continually be producing thoughts of negativity, thoughts of death. por eso dice, el que come de mí, vivirá por mí. And that's why it says that he who eats of me shall live by me. Y por eso Jesús dijo, el que no se arrepintiere, de cierto morirá. And that's what Jesus Christ, he who does not repent will utterly die. Ahora, arrepentirse en el sentido hebreo de la palabra Now, repentance in the Hebrew sense of the word es un completo cambio de nuestra forma de pensar. means a complete and utter change of our manner of thinking. Dejo de pensar conforme al temor a la muerte para pensar conforme a la vida eterna. And so I stopped thinking according to the fear of death in order to think according to the life that God has for me. Entonces, pecado no es nada más ir a fornicar o ir a robar. Hence, sin isn't just a matter of robbing or fornicating, Es todo lo que no es por fe es pecado, dice la palabra. but actually the Bible goes even deeper by saying everything that is not of faith is sin. Porque quiere decir que toda la estructura de pensamiento que no está basada en la vida eterna conduce a la corrupción de la sangre. Meaning that every mental thought that's not based on God's life actually leads towards the corruption or defilement of our blood. Entonces, cuando Adán come del fruto del conocimiento del bien y del mal, perdimos el sonido. So when Adam willingly eats of the fruit of the knowledge of good and evil, Los pensamientos del diablo entran en él. the devil's thought patterns enter into him. Por eso es tan importante mantenernos en un nivel de vida que esté conectado con el Padre continuamente. That's why it's vital for us to remain in a level of life that's consistently connected to the Father. Y como dice la palabra, tener el discernimiento adiestrado para discernir el bien y el mal. And just like the word says, to have our skills exercised and well trained to discern between good and evil. ¿Y qué pensamientos están viniendo de la vida eterna y qué pensamientos están viniendo de las tinieblas? To properly discern what thoughts are coming from eternal life and what thoughts are coming from darkness. Entonces, los pensamientos de las tinieblas no es un diablo diciéndote unas cosas horribles y trayéndote unas imágenes espantosas. So the thoughts that come from darkness aren't thoughts of just this horrible, ghastly devil just flooding you with these horrible thoughts. Los pensamientos del diablo es, ¿y qué tal si te va a pasar esto? ¿Y qué tal si lo otro sucede? Y tienes que tener temor a esto. No, but
The devil's thoughts consist of, well, what happened if this happens to you? Well, or what happens, if this, you should be afraid of this, you should be careful. Well, what happens if this happens to you? It's always riddled with fear and death. Entonces, por medio de la sangre corrompida, el diablo controla las emociones y los sentimientos del hombre. So through this corrupt and defiled blood, that's the tool that the devil uses to control man's thoughts. Entonces, o la sangre le da vida al libro de vida, o la sangre le da vida a los pensamientos y las estructuras de las tinieblas. So then the blood is either going to give life to the book of life, or it's either going to fill and inject with life those negative thought patterns and these world structural paradigms and thoughts. Entonces dice que la sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel. So the Bible says the blood of Christ speaks better than Abel's blood. Esto quiere decir que la sangre habla. In other words, the blood has a voice. It can speak. Entonces, ¿cuál es la voz de la sangre que tú estás oyendo? So what is the voice of the blood that you're hearkening to? ¿Estás oyendo la voz de la sangre corrompida o estás oyendo la voz de la sangre divina? Are you listening to the voice of that defiled and corrupted blood? Or are you listening to the voice that comes from his divine blood? Entonces, la sangre de Jesús nos conecta directamente con el corazón y los pensamientos del Padre. So then Jesus' blood flow connects us directly to the Father's thoughts and his life. Entonces, la transfusión se empieza a dar cuando empiezo a comer de la vida. So then the transfusion starts to take place when I start to eat of his life. Y es esta vida en la sangre la que va a dar a luz un nuevo nacimiento. And it's this life in this blood, in his blood, that's going to bring forth a new life within us. Ahora, cuando hablo de nuevo nacimiento, no estoy hablando de alguien que corrió a un altar en una iglesia y dijo Jesús, Jesús. Now, when I'm talking about a new birth, I'm not referring to a person that runs to the altar, raises their hands, and just go, Jesus, Jesus. El nuevo nacimiento tiene que ver con un cambio de sangre y un cambio de pensamiento. But a new birth, a genuine new birth, consists of a change in my manner of thinking and in a change of my blood flow. Y esto es un acto consciente, no es una repetición de un versículo. And this is a conscious act or decision and not just a vain repetition of a Bible verse. Vamos a Juan capítulo 1. Primera de Juan? No, Juan. Turn to John chapter 1, please. Entonces, aquí estamos viendo cómo en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo So here we see in verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Y luego dice el versículo 9. And verse 9 says, Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. and that was the true light, which gives light to every man coming into the world. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. For he was in the world, and the world was made through him, but the world did not know him. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. And he came unto his own, and his own received him not. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. But as many as received him, to them gave he power to become the children of God, Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. who were born not of blood, nor of the will of flesh, nor of the will of man, but of God. Entonces, este es el mismo engendramiento que le sucedió a María cuando ella concibió al Hijo de Dios. So this is the same engendering process
that Mary went through when she conceived the Son of God. Y es el mismo engendramiento que tuvo Adán. And this is the same engendering that Adam went through. En ambos estaba presente el Espíritu de Dios, The Spirit of God was present in both of them. Dios soplando en las narices de Adán, en Génesis 1, God breathing into Adam's nostrils in Genesis chapter 1. el Espíritu de Dios cubriendo a María. And the Spirit of God covering Mary. Y entonces la sangre del Padre viene a engendrar el Hijo. And that's when the Father's blood comes down to engender the Son. Adán fue creado como un hijo de Dios. Adam was also created as one of God's sons. No el hijo de Dios, pero un hijo de Dios. Not as the Son of God, but as one of God's sons. Porque los hijos de Dios se caracterizan por la sangre que mora en ellos. Because the sons of God are characterized by the blood that dwells within them. Entonces, el nuevo nacimiento implica el Espíritu de Dios siendo soplado en nosotros. So then this new birth consists of the Spirit of God breathing in us anew. Y el Padre engendrando su sangre dentro de nosotros. My God. And the Father engendering his blood within us. Para que sea la sangre del Padre la que erradique la sangre corrupta. So that it's the Father's blood that wipes away and eradicates all of the defiled blood within us. Entonces dice, no somos nacidos de voluntad de varón ni de voluntad de hombre, sino de Dios. So it says, those of us who were born not of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Entonces alguien te dice, no, repite conmigo esta oración. So then someone tells you, well, I want you to repeat this prayer after me, please. No es por voluntad de hombre. No, it's not by the will of man. Creo que fue la semana pasada cuando hablábamos de la conversión de Saulo de Tarso. I think it was last week that we shared a little bit about the conversion of Saul of Tarsus. Y cómo la luz, el impacto de la luz en el camino de Damasco And how the impact of that light on the road to Damascus es lo que hace que se impregne de la vida del Padre el corazón de Saulo. is what causes Saul's heart to be impregnated, literally infused with the Father's life. Entonces, en esa manifestación vino un impacto de vida que llenó la vida, el espíritu de Saulo. So in that moment, there's an impact of life that came to fill and saturate Saul's life. Jesús no le dijo a Saulo de Tarso, bueno, ahora haz la oración del pecador para que yo entre a vivir en tu corazón. Jesus never told, there's no record of Jesus ever telling Saul of Tarsus, well, I want you to repeat this prayer so that I can come into your heart. Entonces, en ese impacto de vida y de luz, es impregnado con la sangre de Jesús, Pablo. It's during that impact of life and blood that the Father's life is infused into Paul's. Y luego viene Ananías y le imparte el espíritu. And then Ananias follows after and imparts the Spirit into Paul's life. Para que el espíritu y la sangre den a luz un hijo de Dios. So that the Spirit and the blood can bring forth a Son of God. Nadie puede entrar en el reino de Dios con los pensamientos que vienen de la sangre corrupta. Because no one can enter into God's kingdom with the thought patterns that come from a corrupted or defiled blood flow. Los pensamientos de muerte y los pensamientos de temor provienen del infierno. The thoughts, every thought of death and every thought of fear proceed from the pits of hell. Por eso dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Which is precisely why the Bible says that, and his perfect love casts out all fear. Porque su vida es el perfecto amor penetrando nuestra vida. Because his life is his perfect love
penetrating into our life. Pero vuelvo a repetir, esto es un acto consciente. But once again, I tell you, this has got to be a willful and conscientious decision. Yo comiendo de esa vida en cada circunstancia de mi vida. As I eat of this life in every circumstance of life. Entonces, la vida en la sangre trabaja conjuntamente con nuestros pensamientos. So then this life in the blood works jointly with each and every one of our own thoughts. Y la vida en la sangre va a empezar a crear en nosotros pensamientos impresionantes. And this life in the blood is going to start creating and forming within us amazing thought patterns of possibilities. Vas a empezar a creer en cosas que jamás habías podido alcanzar. You're going to start believing in things that you never once imagined or thought possible. La sangre de Jesús no tiene limitaciones. Because the blood of Jesus knows no limitation. Todo espíritu de las tinieblas le tiene terror a la sangre de Jesucristo. And every spirit of darkness is terrified of the blood of Jesus. Porque ellos nada más pueden operar en el sistema de este mundo. Because they are solely limited to operating within this world's system. Y se llaman hijos de desobediencia los que viven conforme al sistema del mundo. And that's why these are called the sons of obedience, those that insist, sons of obedience. Of disobedience. The sons of disobedience, those that insist in operating according to this world system. Pero cuando somos inmersos en la sangre de Jesús, But once we are immersed within Jesus' blood, y yo, una de las cosas que transformó poderosamente mi vida fue al estar en meditación en Dios. and one of the things that utterly and powerfully transformed my life is when I meditated and reflected on God, Fue verme sumergida en su sangre. was to see myself immersed in his blood. Y Dios me llevó a renunciar toda mi sangre. And God led me to renounce all of my blood. Y le pedí a Dios que sacara toda mi sangre corrupta y que solo su sangre circulara en mis venas. And I literally asked God to strip away and remove all of my corrupt and defiled blood so that only his blood flow could flow through my veins. Ahora, lo que es del espíritu se impregna en el cuerpo físico. Now, his spirit is impregnated in our physical bodies. Por eso es que la vida en la sangre se impregna en nuestra sangre física. This is why the life in the blood is impregnated into our physical body. Y esta sangre llena de vida y de eternidad no puede enfermar. And this blood filled with life and eternity can never get sick. Escúchame lo que te estoy diciendo. Listen carefully to what I'm telling you now. Porque no te lo estoy diciendo como una filosofía. Because I'm not sharing it or saying it as a philosophy. Los que nos conocen saben perfectamente que nosotros, la enfermedad no nos puede tocar. Everyone knows perfectly well that sickness has no place in us. Hemos ido a los lugares más insalubres de la tierra. We've gone to the most inhospitable and unhealthy places known to man. Y hemos visto virus y bacterias achicharrarse cuando tocan la sangre de Jesús en nosotros. And we've literally seen viruses and bacteria burn up the moment that it comes into contact with the blood of Jesus in our lives. El que come de mí vivirá por mí. He that eats of me shall live by me. El que vive por mí no enferma, dice el Señor. And he that lives for me will never be sick, says the Lord. La enfermedad procede de la sangre corrupta. Because sickness is a product of a corrupt and defiled blood. Cambia tu sangre y vas a cambiar toda tu salud. Change your blood and you'll transform your entire level of health. Entonces, cuando te estás llenando de la sangre de Jesús,
So when you start filling yourself with the blood of Jesus, y el Espíritu de Dios viene sobre ti, and the Spirit of God comes upon you, y este es el verdadero bautizo del Espíritu Santo, and this is the true and genuine baptism of the Holy Spirit. porque cuando el Espíritu se choca con la sangre, Because when the Spirit connects and joins with the blood, el fuego del Espíritu empieza a quemar todo lo corrupto que está en ti. the fire of the Spirit starts to burn up every corrupt and defiled thing in you. Y mientras estoy hablando, estoy viendo el Espíritu Santo que está viniendo sobre cada persona en este momento. And even as I speak right now, I can see the Holy Spirit descending over every person that's under the sound of my voice. Y el Señor está diciendo, cambia tu forma de pensar. And the Lord is telling you, change your manner of thinking. Y mi sangre va a producir eso, te dice el Señor. And my blood will produce exactly that, says the Lord. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. This is Jesus Christ who came by water and the blood. Y en agua y sangre recrea todas las cosas. And it's in water and blood that he recreates all things. Por eso cuando fue traspasado su corazón salió agua y sangre. That is why when his heart was pierced through, blood and water flowed out. Porque era Jesús mismo manifestándose para dar a luz los hijos de Dios. Because he was Jesus Christ himself manifesting to bring forth the sons of light. Lo que estaba encerrado en un solo cuerpo, el cuerpo de Jesús de Nazaret. What was originally enclosed in one same body, in the body of Jesus Christ of Nazareth, Fue soltado a toda la tierra was released to the entire earth, para que todo aquel que coma de él viva por él. so that each and every person that eats of him can now live by him. Santo, santo, el Espíritu está sobre Holy. nosotros. The Spirit of God is upon us right now. Y en esta fe tomamos de su sangre. And in this faith, we drink of his blood. Padre, en tu sangre está contenida la vida eterna. Father, your blood contains all eternal life in it. Tu sangre nos conecta con tu corazón y tus pensamientos. And it's your blood that connects us to your thought patterns and to your life. Y esta mañana, Señor, al tomar de tu sangre, Father, and this morning, as we drink of your blood, te pido que empiece una transfusión poderosísima. I ask you to initiate a mighty and powerful transfusion in us. Que toda corrupción en nuestra sangre, Señor, se vaya por el poder del fuego en tu sangre. So that every corruption, defilement within us, Father, might leave and be burned up through the fire of your blood. Que el agua y la sangre creen en nosotros esa nueva criatura. Let the water and the blood create in us this new creation. Padre, tomamos de tu sangre, Father, and we drink of your blood, Espíritu vivificante, the Spirit that gives life. y al tomarlo toda enfermedad es absorbida en tu sangre. And as we drink it, let every sickness be consumed by it. Toda memoria en la sangre corrupta es absorbida por la sangre de Jesús. Every memory in our corrupt blood is absorbed and consumed by the blood of Jesus. Y bébala sintiendo cómo el poder entra en usted. Drink it and feel the power of God flow in you. Señor, And Lord, comemos de tu cuerpo, we partake of your precious body que fue molido por nuestros pecados. that was slain for our sins. Comemos de ti el libro de la vida. And we eat of the book of life of you, Lord. Comemos cada pensamiento del libro de la vida.
Father, we eat and partake of every thought found within this book of life. Como Juan se comió el librito y Ezequiel se comió el libro, Even as John ate that booklet and Ezekiel ate that book, comemos hoy el libro de la vida, we eat of your book of life today con todo lo que está contenido para cada uno de nosotros. with everything contained in it for each and every one of our lives. Te damos gracias, Señor, por este poder tan grande. Father, we just give you thanks for this incredible power. Y conscientemente anhelamos esta vida de pensamientos de Dios. And we consciously long for this life filled with your thought patterns. Yo sello esta palabra, Señor, para que sea viva en los corazones de cada uno de mis hermanos. Father, and I just seal this word, Father, for it to become life in the heart of each and every one of my brothers and sisters.